أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। उसी के मुताबिक अंबिया जो खुदा के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो खुदा के नाज़िल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। Indeed, we sent down the Torah, in which was guidance and light. The prophets who submitted to Allah judged by it for the Jews, as did the rabbis and scholars by that which they were entrusted of the scripture of Allah, and they were witnesses thereto. So do not fear the people, but fear me, and do not exchange my verses for a small price. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are the disbelievers. And we ordained. En verdad, hicimos descender la Torá en la que había guía y luz. Los profetas que se sometieron a Alá juzgaron a los judíos según ella, al igual que los rabinos y los eruditos según lo que se les había confiado de las escrituras de Alá, y fueron testigos de ello. Así que no temáis a la gente, sino temedme a mí y no canjeéis mis versos por un precio pequeño. Y quien no juzgue por lo que Alá ha revelado, esos son los incrédulos. 5:44 de la mañana, Novel del Corán. 事实上，我降下托拉，其中有指导和光明。服从安拉的先知们根据他为犹太人做出判断，拉比和学者们也根据安拉的经典进行审判，他们也是这些经典的见证人。所以不要惧怕人，而要敬畏我，不要以小价换取我的经文。谁不根据真主所启示的来判断，谁就是不信道者。5:44，诺贝尔古兰经。 Воистину, мы ниспослали Тору, в которой было руководство и свет. Пророки, подчинившиеся Аллаху, судили по нему иудеев, равно как и раввины и ученые потому, что им было доверено из Писания Аллаха. И они были свидетелями этого. Итак, не бойтесь людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои стихи за малую цену. А кто не судит потому, что не спаслал Аллах, то это неверующие. 5:44, Нобелевский Коран. En effet, nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve la direction et la lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Allah ont jugé par elle pour les Juifs, ainsi que les rabbins et les savants d'après ce qui leur a été confié par l'écriture d'Allah, et ils en ont été témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et n'échangez pas mes versets contre un petit prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ce sont ceux-là qui sont mécréants. 5/44, Coran Nobel. 참으로 하나님은 인도와 빛이 담긴 토라를 보내셨습니다. 알라에게 복종한 선지자들과 랍비들과 학자들은 그들에게 맡겨진 알라의 성경에 따라 유대인들을 위해 그것을 판단했으며 그들은 그것에 대한 증인이었습니다.
그러므로 너희는 사람을 두려워하지 말고 나를 두려워하며 내 구절을 적은 값과 바꾸지 말라. 그리고 알라께서 계시하신 것으로 판단하지 않는 자는 불신자들이니라. 5시 44분 노벨 꾸란. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you very much for listening.